ദൈവമക്കളെ, ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാത്ത അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഈ മാസം തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. നിങ്ങൾ അതിനെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുക. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இதுவரை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் காணாததான அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் இந்த மெய் மாதத்தில் இருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க காண போகிறீர்கள், அதை அனுபவிக்க போகிறீர்கள். ഈ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര പേർ അതിനെ ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു? இந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தை கேட்கும் போதே உங்களில் எத்தனை நபர்கள் ஆமேன் சொல்லி அதை பெற்றுக்கொள்ள வாஞ்சிக்கிறீங்க? மந்த் ஆஃப் மே, மந்த் ஆஃப் சைன்ஸ் அண்ட் வண்டர்ஸ். மெய் மாதம் அற்புதங்களுடையும் அடையாளங்களுடையும் மாதம். அன்பானவர்களே, எபிரேயருக்கு எழுதிய நிருபம் 2வது அதிகாரம் அதனுடைய 4வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது: அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்த செய்கையினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாயிருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பு என்று சொல்லி. ദൈവമക്കളെ, ഹെബ്രായ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: കർത്താവ് താൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ദൈവം അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യപ്രവർത്തികളാലും തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്നതും കേട്ടവർ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു തന്നതുമായ ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. அப்போ இந்த இடத்தில் வார்த்தையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்கிறோம், எப்போதுமே ரட்சிப்புக்கு கர்த்தர் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் சாட்சியாக வைக்கிறார் என்று சொல்லி. ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, ദൈവം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഒരു സാക്ഷിയായി നമുക്ക് നൽകും. அப்படி என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இதுவரைக்கும் ஒரு மாற்றம் இல்லையே, ஒரு ரட்சிப்பினுடைய வாழ்க்கையில் இல்லையே என்று சொல்கிற விஷயங்கள், அமேன், அந்த எல்லைகளின் மத்தியிலே எல்லாம் கர்த்தர் சில அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் வைத்து உங்களையே ஒரு സാക്ഷിയാക മാറ്റ പോകുகிறார். ഇതുവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നില്ല, ഒരു നന്മയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരു വിടുതലില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കർത്താവ് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സാക്ഷിയായി നിൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த நாட்களில் இதுவரையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய எந்த எல்லையில் ஒரு விடுதலை இல்லாமல் இருக்கிறதோ அந்த எல்லைகளிலே எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையினாலே சில അത്ഭുതങ്ങളെ അടയാളങ്ങളെ നീங்க കാണ പോകുகிறீர்கள். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ഒരു വിടുതലില്ലാതെ നിൽക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സ്വർഗം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரே விஷயம் இதுவே: கர்த்தராகிய இயேசுவுடைய கரத்தில், ரட்சகராயிருக்கிற இயேசுவுடைய கரத்திலே முற்றிலுமாக உங்களுடைய விஷயங்களை ஒப்பு கொடுத்து விடுங்க. ரட்சகர் நிச்சயமாகவே தம்முடைய ரட்சிப்புக்கு அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் வைத்து, അമേൻ, ചില രക്ഷിപ്പை ഉறுதிപ്പെടുത്തുവാർ. നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരത്തിൽ നിങ്ങളെ പരിപൂർണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ രക്ഷകനായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കും. മർക്കോസ് സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 20-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: അവർ പുറപ്പെട്ട് എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിച്ചു, കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചും അവരാൽ നടന്ന അടയാളങ്ങളാൽ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചും പോന്നു. ആ വചനം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. അവിടെ പറയാം, കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചും. ഇന്ന് ഈ മാസം തൊട്ട് ഇതേ ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും, ആമേൻ, അവിടെ വചനം പറയുക, അവരാൽ നടന്ന അടയാളങ്ങളാൽ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചും പോന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ കരത്താൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അടയാളങ്ങളാൽ ദൈവം വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ പറയുന്ന വചനത്തെ അടയാളങ്ങളാൽ കർത്താവ് ഈ മാസം തൊട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. மாணவர்களே, மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் அதனுடைய 16வது அதிகாரத்தினுடைய 20வது வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது: அவர்கள் புறப்பட்டு போய் எங்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள், கர்த்தர் அவர்களோடு கூட கிரியையை நடப்பித்து அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களினாலே வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார். அமேன் என்று. அமேன். பாருங்க அன்பானவர்களே, இந்த இடத்தில் வசனம் என்ன சொல்கிறது? கர்த்தர் அவர்களோடு கூட கிரியையை நடப்பித்து என்று சொல்லி, இந்த காரியமே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்க போகிறது. கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருந்த சில கிரியைகளை நடப்பிக்க போகிறார். ஆதலால் நீங்க என்ன செய்ய போகிறீங்க? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இதுவரை கண்டிடாத விதத்தில் உள்ள அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் உங்களுடைய கரங்கள் வழியாக நீங்கள் காண போகிறீர்கள்.
എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? അത് എത്ര പേർ ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാ? എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുക. എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ആമേൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അധികം പ്രവർത്തികളെ ചെയ്യാൻ പോകുക. ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വചനത്തെ, ഞാൻ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വചനത്തെ അടയാളങ്ങളാൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുക. எத்தனை பேர் இந்த நாளில் இதை விசுவசிக்கிறீர்கள்? கர்த்தர் என்னோடு கூட இருந்து தன்னுடைய கிரியை நடப்பிக்க போகிறார். என்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே நான் செய்கிற ஒவ்வொரு செயல்களின் மத்தியிலே அம்மேன் வார்த்தையினாலே அம்மேன் கர்த்தர் சில அற்புதங்களை உறுதிப்படுத்த போகிறார் என்று சொல்லி, ഈ മെയ് മാസം തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ അത് അധികമായി സംഭവിക്കാൻ പോകുക. இந்த மெய் மாதத்திலிருந்து இப்படிப்பட்டதான அடையாளங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அதிகமாக நடக்க போகிறது. അവിടെ യേശു അവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു. ലോർഡ് വർക്ക് വിത്ത് ദം. അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. ആ വർക്ക് എന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്ക് പദം സിനർജിയോ എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. அங்கே கர்த்தர் அவர்களோடு கூட இந்த கிரியைகளை நடப்பித்தார் என்பதனுடைய அந்த நடப்பித்தது എന്നതിനുடைய വാർത്തയ്ക്ക് സിനർജിയോ എന്നതാണ് ഒരു ഗ്രേക്ക് വാർത്ത தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறது. സിനർജിയോ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക, സഹായിക്കുക, സഹകരിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ സിനർജിയോ എന്നതാണ് വാർത്തയ്ക്ക് കൂടെ വേല ചെയ്வது, ഉദവി ചെയ്வது, ഒത്തുഴൈപ്പത് എന്ന് சொல்லி അർത്ഥം. ഈ മെയ് മാസം തൊട്ട് നിന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. നിന്റെ സഹായകനായ രക്ഷകനായ യേശു കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി നിന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുക. இந்த மெய் மாதத்தில் இருந்து உங்களுடைய ஒவ்வொரு கிரியைகளிலேயும் நீங்கள் தனியாக அல்ல, கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் உங்களோடு சேர்ந்து நின்று உங்களோடு கூட கிரியை செய்ய போகிறார். പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കരത്താൽ കർത്താവ് അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുക. செயல்படுவது மட்டுமல்ல, கிரியை செய்வது மட்டுமல்ல, உங்களுடைய கரத்தால் கர்த்தர் அடையாளங்களை செய்ய போகிறார். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എൻ്റെ പ്രതികൂലത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എൻ്റെ യേശു ഏതു സമയത്തും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. இனி எத்தனை பேர் விதமாக நம்புறீங்க? என்னுடைய இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் நான் தனியாக அல்ல, என்னோட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் என்னுடைய ஒவ்வொரு கிரியையிலும் நான் தனியாக அல்ல, இயேசு என்னோடு கூட இருந்த ஆமென் கிரியை நடப்பிக்கிறார் என்று. ആമേൻ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് യേശു പറയുക, ഞാൻ ലോക അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന്. மத்தேயு சுவிசேஷம் 28வது அதிகாரம் அதனுடைய 20வது வசனத்தில் இயேசுவானவர் விதமாக சொல்கிறார், இதோ உலகத்தினுடைய கடைசி நாள் வரைக்கும் எல்லா நாளும் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன். അപ്പോൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് യേശു പറയുന്നത്, ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും ലോക അവസാനത്തോളം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ്. அப்போ மத்தேயு 28:20 இயேசுவானவர் என்ன சொல்கிறார்? இதோ உலகத்தினுடைய கடைசி பரியந்தமும் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன். അപ്പോൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നു, യേശു കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ കരത്താൽ അടയാളങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. மார்க்கத்தின் சுவிசேஷம் 16:20 சொல்கிறது, கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் அவர் நம்மோடு கூட இருந்த கிரியை நடப்பிப்பார், அவர் நம் வழியாக അത്ഭുതങ്ങളെ செய்வார். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ആമേൻ പരാജയങ്ങളല്ല, തകർച്ചകളല്ല, അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അധികമായി സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அப்படி என்றால் இந்த மாதத்தில் இருந்த இந்த நாட்களில் இருந்த இனி உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் அல்ல, நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நீங்க காண போகிறீர்கள். இந்த வார்த்தையை நம்பும் போது எத்தனை பேருக்கு சொல்ல முடியும், எனக்காக இயேசுவானவர் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்வது மட்டுமல்ல, ரட்சிப்பை உறுதிப்படுத்துவது மட்டுமல்ல, நிச்சயமாகவே என் வழியாகவும் യേശുവാനവർ അത്ഭുതങ്ങളെയും അടയാളങ്ങളെയും ചെയ്യ പോകുகிறாർ. വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, എന്നിലൂടെയും കർത്താവ് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. அன்பானவர்களே, இதுதான் தெய்வீக திட்டம். உங்களுக்காக கர்த்தர் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்வது மட்டுமல்லாமல் உங்கள் மூலமாகவும் கர்த்தர் അത്ഭുതങ്ങളെയും അടയാളങ്ങളെയും செய்ய വാഞ്ചിக்கிறார். മക്കളെ, ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിലൂടെയും കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ரட்சிப்பை பேதுருடைய வாழ்க்கையிலே கொடுக்கும்படியாக வெறுமையான பேதுருவனுடைய படகை நிரப்பி அற்புதம் செய்வது மட்டுமல்லாமல் பேதுருவை வைத்தே கர்த்தர் അത്ഭുതങ്ങളെയും അടയാളങ്ങളെയും செய்ய வைத்தார். ശൂന്യമായ പടകിനകത്ത് പത്രോസിന്റെ പടകിൽ കയറി പത്രോസിന്റെ പടകിൽ യേശു ഒരു അത്ഭുതം അടയാളം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ആ പത്രോസിലൂടെയും യേശു അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഇതാ ഞാനും യഹോവ എനിക്ക് തന്ന മക്കളും സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയാൽ ഇസ്രായേലിൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നു.
எசேயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 8வது அதிகாரம் அதனுடைய 18வது வசனத்தில் வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே இஸ்ரவேலில் அடையாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கிறோம். ഇത് യേശു കർത്താവിന്റെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആയത്. ഇത് കർത്തരാകിയ യേശു ക്രിസ്തുവിനുடைய ഒരു അറിക്കை. ആ വേർഡ് നോക്കി, ഇതാ ഞാനും യഹോവ എനിക്ക് തന്ന മക്കളും. இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும். ആമേൻ. ആ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, അവർ സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയാൽ ഇസ്രയേലിൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളുമായിരിക്കുന്നു എന്ന്. அந்த பிள்ளைகளை குறித்து என்ன சொல்கிறது? இதோ சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே நாங்கள் அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் ஆக இருப்போம். അപ്പോൾ വേർഡ് പറയുക, മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കരത്താൽ അടയാളങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന്. அப்போ மார்க் ഇതിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ சொல்கிறது உங்கள் കരങ്ങളിനാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും എന്ന്. എന്നാൽ യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുക, നിങ്ങൾ ഒരു അടയാളവും അത്ഭുതവുമായിരിക്കുമെന്ന്. ஆனால் ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு அடையாளமாக அற்புதமாக இருப்பீர்கள் என்று. വചനം നോക്കിയ, സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അടയാളവും അത്ഭുതവുമായിരിക്കും. அங்கே வார்த்தை கவனித்து பாருங்க, சியோன் பர்வதத்தில் வாசம் பண்ணுகிற சேனைகளின் கர்த்தராலே நீங்கள் அற்புதங்களாகவும் அடையாளங்களாகவும் இருக்கும். ഇവിടുത്തെ ഡിക്ലറേഷൻ നോക്കി, ഇതാ ഞാനും യഹോവ എനിക്ക് തന്ന മക്കളും. ഇവിടെ ക്രൈസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്, ആമേൻ, യഹോവ തന്ന മക്കളാണ് നമ്മളെന്ന്. பாருங்க, எங்க கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் என்ன அறிக்கை பண்ணுகிறார்? ஆமென். இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு தந்த பிள்ளைகளும். ആമേൻ. ഇവിടെ ആമേൻ യഹോവ തന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അടയാളവും അത്ഭുതവുമായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். இங்கே சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே நீங்கள் அற்புதங்களும் அடையாளங்களுமாக மாறுகிறீர்கள். ആമേൻ. യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മാസമായത്. യേശു நமக்காக അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസം. നിങ്ങളുടെ സകല ശൂന്യതകളും സകല അനർത്ഥത്തിലും സകല പ്രതികൂലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണുന്ന യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മാസമായത്. உங்களுடைய சகல வெறுமையான அனுபவங்களுக்கு மத்தியிலேயும் நீங்கள் அற்புதங்களை அடையாளங்களை காண்கிற இயேசு உங்களுக்காக அற்புதங்களை செய்கிற ஒரு மாதம் இது. നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഒരു അടയാളവും അത്ഭുതം കാണാൻ പോകുക? உங்களுடைய பலவீனங்களுடைய மத்தியிலேயா நீங்கள் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் காண போகிறீர்கள்? നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മണ്ഡലമാണോ നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണാൻ പോകുക? உங்களுடைய தரித்திரத்தினுடைய மண்டலங்களா நீங்கள் அற்புதங்களை அடையாளங்களை காண்கிறீர்கள்? നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണാൻ പോകുക? உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் காண போகிறீர்கள்? ചില കുടുംബത്തിനകത്ത് തലമുറകൾ എന്ന അത്ഭുതത്തെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുക. சில குடும்பங்களில் தலைமுறைகள் என்ற அற்புதத்தை ஆமென் கர்த்தர் செய்ய போகிறார். നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഈ മാസം തൊട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുക. உங்களுடைய ஊழியங்களில் இந்த மாதத்திலிருந்து கர்த்தர் அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்ய போகிறார். നീ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുക. இதுவரைக்கும் நீங்கள் கண்டிடாததான அற்புதங்களை அடையாளங்களை இந்த மாதத்திலிருந்து நீங்க காண போகிறீர்கள். അപ്പോൾ യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇനി നിങ്ങളുടെ കരത്താലും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ പോകുക. அப்போ இயேசு உங்களுக்காக செயல்படுவது மட்டுமல்ல, இனி உங்களுடைய கரங்களினாலும் இயேசுவானவர் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்ய போகிறார். ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുക. ஆமென். நீங்கள் இதுவரைக்கும் அற்புதங்களை கண்டீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் இனி அற்புதங்களை செய்ய போகிறீர்கள். നിങ്ങൾ കൈവെക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകാൻ പോകുക. நீங்கள் கை வைக்கும்போது நோயாளிகள் சுகமாக போகிறார்கள். അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആ വരം എനിക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആമേൻ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിച്ചോ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ അതിനെ പകരാൻ പോകുക. அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் செய்யக்கூடியதான வரம் எனக்கும் அது வேண்டும் என்று வாஞ்சியோடு ஜெபிக்கிறவர்கள் இப்பொழுதே அதை கேட்டுக்கொள்ளுங்க. நிச்சயமாகவே அந்த ஒரு வரம் உங்கள் மேல் பகிரப்படுகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ അധികമായി അത് പകരപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. விசுவசிக்கிறவர்கள் மேல் இப்பொழுது அது அதிகமாக பகிரப்படும். ആമേൻ. എന്റെ കരത്താൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞതിനെ സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. என் கரங்களினால் அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறவர்கள் இப்பொழுதே ஆமென் என்று சொல்லி அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ഞങ്ങളുടെ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിലം തുറന്നു വരികയാണ്. ஏனென்றால் எங்களுடைய இந்த செய்தி கேட்கும்போதே உங்கள் மத்தியிலே அப்படிப்பட்டதான ஆவிக்குரிய மண்டலங்கள் திறந்து வருகிறது. ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു റിലം തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. அப்படி ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் திறக்கப்படுகிறது. എന്നാൽ യെശയ്യാ 8:18 വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ஆனால் ஏசாயா 8:18 வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഒരു അടയാളവും അത്ഭുതവുമായിരിക്കും.
இனி முதற்கொண்டு நீங்கள் ஒரு அற்புதமும் அடையாளமுமாய் இருக்கும். ഓ, എത്ര പേർക്ക് അതിനെ വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു? നിങ്ങൾ ഒരു ശാപമല്ല, നിങ്ങളൊരു അനർത്ഥമല്ല, നിങ്ങളൊരു പരാജയമല്ല. ആമേൻ. സിയോൻ പർവ്വതത്തിലുള്ള സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അടയാളവും അത്ഭുതമായി മാറിയിരിക്കുക. ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அன்பானவர்களே? நீங்கள் ஒரு தோல்வி அல்ல, நீங்கள் ஒரு சாபம் அல்ல. ஆமென். நீங்கள் இனி ஆமென் ஒரு தீமை அல்ல. ஆமென். சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே நீங்கள் ஒரு அற்புதமாக அடையாளமாக இருக்கிறீர்கள். ദൈവപുത്രനായ ഞാൻ യഹോവയാൽ ഒരു അടയാളവും അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വാ തുറന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താട്ടെ. தேவபுத்திரனாய் இருக்கிற நான் கர்த்தராலே ஒரு அற்புதமாக அடையாளமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி வாயினாலே நீங்க அறிக்கை பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ഓ, വാ തുറന്ന് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താട്ടെ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ റില നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വരികയാ. வாய்களை திறந்து நீங்க அறிக்கை பண்ணுங்க. இப்பொழுதே அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலம் உங்கள் மேல் திறக்கப்படுகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ആ റിലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. விசுவாசிக்கிறவர்கள் மேல் அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலங்கள் திறக்கப்படுகிறது. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 11-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് പോലെ, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 2வது அதிகாரம் 11வது வசனம் சொல்வது போலவே, യേശു അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി പ്രവർത്തിച്ചു തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് വചനം പറയുന്നു. இயேசு அற்புதங்களுடைய ஆரம்பமாக இதை செய்து தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினார் என்று வசனம் சொல்கிறது. ഓ, ഈ വചനം പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭം ഇന്നുണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. இந்த வார்த்தை சொல்வது போலவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அடையாளங்களுடைய ஆரம்பம் இன்று நடக்கிறது. അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. அடையாளங்கள் வெளிப்பட்டு உங்கள் வழியாக கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட போகிறது. എവിടെയാണോ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇനി നിങ്ങൾ മഹത്വം കാണാൻ പോകുകയാണ്. எங்கே சோர்ந்திருக்கிறீர்களோ அந்த இடத்தில் நீங்கள் மகிமை காண போகிறீர்கள். എവിടെയാണോ മരണം വ്യാപരിക്കുന്നത് അവിടെ അടയാളത്താൽ മഹത്വപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. எந்த இடத்தில் மரணம் கிரியை செய்கிறதோ அந்த இடத்தில் அடையாளங்கள் வழியாக மகிமைப்பட போகிறீர்கள். എവിടെയാണോ ഞെരുക്കങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അവിടെ വർദ്ധനവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ച് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. எந்த இடத்தில் நெருக்கத்தில் இருக்கிறீர்கள் அந்த இடத்தில் நீங்கள் ஒரு பெருக்கத்தை கண்டு அடையாளத்தினால் மகிமைப்பட போகிறீர்கள். ഓ, ഇന്ന് കേൾക്കുന്നവർ വാ തുറന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേ, ഞാൻ ഇനി ഒരു പരാജയമല്ല, ഞാൻ ഒരു അടയാളവും അത്ഭുതവുമാണെന്ന്. கேட்கிறவர்கள் இப்பொழுதே இதை அறிக்கை பண்ணுங்க. நான் இனி ஒரு தோல்வி அல்ல, நான் ஒரு அடையாளம், நான் ஒரு அற்புதமாய் இருக்கிறேன். എന്റെ പാപത്തിലൂടെ ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുകയല്ല, എന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. என் பாவங்கள் வழியாக இனி கர்த்தருடைய நாமம் துஷிக்கப்படுவதில்லை. ஆமென். என்னுடைய கரங்கள் வழியாக இனி கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட போகிறது. இந்த நாளில் இந்த வார்த்தை கேட்கும் போது எத்தனை பேர் சொல்றீங்க, கர்த்தர் எனக்காக அற்புதம் செய்வார், என் வழியாக அற்புதம் செய்வார், என்னையே ഒരു അത്ഭുതமாக മാറ്റുവാർ എന്ന് சொல்லி. ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു? കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും, എന്നിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും, എന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാക്കി വെക്കും. ആമേൻ. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ നിറവിനെ ഒന്ന് പ്രാപിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. அதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அந்த நிறைவை இன்றைக்கு பெற்றுக்கொள்ளுங்க. നിങ്ങൾ ഒരു പുതു മാസത്തിലേക്കല്ല പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. நீங்கள் ஒரு புது மாதத்துக்கல்ல பிரவேசித்திருப்பது. അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളത്തിന്റെയും വലിയൊരു റിലത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും പെരിയൊരു ആവിക്കുറിയ മണ്ഡലத்துக்கு தான் நீங்க பிரவேசித்திருக்கிறீங்க. ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര പേർ റെഡിയാ? ஓ, எங்களோடு கூட ஜெபித்து எத்தனை பேர் இதை ரிசீவ் பண்ண ஆயத்தமா இருக்கிறீர்கள்? ഇന്ന് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞ്, ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളുടെ ഒരു റിലത്തിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. அப்படி விசுவாசிக்கிறவர்கள் சொல்லுங்க, நான் அற்புதங்களுடைய அடையாளங்களுடைய ஒரு மண்டலத்துக்கு இன்னைக்கு ஸ்டெப் வைக்க போகிறேன். അപ്പാ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പா. அப்பா பிதாவே, நாங்கள் இப்பொழுது ஒருமித்து இவர்களை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, யாரெல்லாம் ஒரு தோல்வியோடு கூட ஒரு பதில் வேண்டும் என்று ஆமென் வாஞ்சியோடு கூட எங்களை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்களோ, இப்பொழுதே இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ரட்சகராகிய இயேசுவானவர் சில அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, இப்பொழுதே எந்த தடையான விஷயமாக இருந்தாலும் அது நாங்கள் உம்முடைய கருத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த இடத்தில் ஒரு அற்புதம் ஆமென் 5 அப்பமும் 2 மீனும் உம்முடைய கருத்திலே வந்தபோது அது திரளாக பெருகிறது போலுள்ள சில பெருக்கத்தினுடைய அற்புதங்கள் இந்த நேரத்தில் உம்முடைய ஜனங்களுக்காக நீங்க செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ, വർദ്ധനവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കട്ടെ. ഓ, ഇവരുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ദൈവികമായ ഇടപെടലുകൾ
ഉണ്ടാവട്ടെ, എൻകൗണ്ടറുകൾ സംഭവിക്കട്ടെ, ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ യേശുവേ. ആമേൻ. ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാ തുറന്ന് ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ മാസം അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളുടെ മാസമായി ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. ഈ മക്കൾ അതിനെ അനുഭവിക്കട്ടെ, അതിനെ പ്രാപിക്കട്ടെ. ഇന്നു മുതൽ കർത്താവ് ഇവരുടെ കരത്താൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ സംഭവിക്കട്ടെ. Thank you Lord. கர்த்தாவே, அப்பா, இந்த மாதத்தில், இந்த மே மாதத்தில் இருந்த இவர்கள் தேசங்களுக்கு அற்புதமாக அடையாளமாக மாறுவார்களாக. இவர்களை காண்கிறவர்கள் இவர்கள் தெய்வ புத்திரர்கள் என்று அறிக்கை பண்ணும் அளவுக்கு இவர்களையே நீங்க மகிமைப்படுத்தி இவர்களையே ஒரு அற்புதமாக அடையாளமாக நீங்க எழுப்புவதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ആമേൻ. കർത്താവ് ഈ മാസം തൊട്ട് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. വീരപ്രവർത്തികളുടെ ആത്മാവിനാൽ ഇവർ നിറയപ്പെടുന്നതിനായി നന്ദി. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങേക്ക് തരുന്നപ്പ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അത്ഭുതങ്ങളുടെ അടയാളത്തിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഭയങ്കര കൃപ തരട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஏராளமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. அற்புத அடையாளங்களுடைய ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கு நீங்கள் பிரவேசிக்கும்படியான கிருபை கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவாராக. God bless you.